आज जितुमुंडा सुधी हेबे जाति भाई सह मिसिबा सहित लोक माननकु खाइबाकु देबे। जितुमुंडा घर को आसिला छेली कुकुड़ा मांस। पाटणा केन्दुझर जिला पाटणा ब्लॉक एरेंडी पंचायत डियानाली ग्रामर जितु मुंडा तांकर भौणी कालरा मुंडांक कंकाल को नहीं बैंक नेबा घटना रे गाँ लोक माने जाति धरी बसिथिले। सेथिपई आज जितु मुंडा कुकुड़ा छेली जोगाड़ करिबा परे आज जितु मुंडा सुधी होई गाँ लोक माननकु एवं बाहर लोक माननकु खाइबाकु दियाजिबो। एथिरे 500 रु ऊर्ध्व लोक माने खाइबे बोली जितु मुंडा कहछंती। कोन नाटा टिके भाई अतर कहलो तमरो जेतो जेतो मुंडा। अच्छा आज जो ए सब करा हेछि कोन कोन सब व्यवस्था करा हेछि आ जो मुंडा संप्रदाय जो रहि तमरो से कोन कोन व्यवस्था विधि रहि कोन कहबो टिके कोन कोन सब करजो आज आरे हेछि कोन कोन अछि कासी अछि पूरा अछि उसै बते कोन सब हेछि आज एया पचर एगा ए जाति करबा लगे गोटे छाड़ी दिया छे आ तीनटा कुकुरा कहते आनी नबे हमर आर छाड़ू आ कौन के कहबे आ कोन सब व्यवस्था अछि कोन कोन उसै होछि आज चिकन पकड़ लेबो 10,000 टका अपन दिया हला। कोन कोन केते 400 लोग खाइबे बोली कहउछे 400 लोग खाइबे आज हां अरे खाइबे आएगा लोग ठीक है खाइबे आएगा। अच्छा कोन कोन सब आइटम हबो आज डाली आलू सब रकम परबा माछ मांस खासी कुकुड़ा कोन कोन अछि कुकुड़ा 10,000 टका दे देलेनी आउ आओ एटा हमर जाति लगे एगा गान लोग गले जाति लगे एगा नाम बोले जाते कुकुड़ा 3टा ना 4टा और 4टा छेड़ी 4टा गाय जो तमर जाति समाज कोन तम मिसौ ना सब नतन मिसौ ना ना मैसेज ना दे जाते दंगा तो घर पत्र न हले जाते पानी में टिकट दम नहीं कले केते जन को आज खाया व्यवस्था करछो बहुत लोग खाए केते खाइबे 400 ऊपर वैसे 10,000 टका खाए लोग खाइबे केते लोग खाइबे जी केते लोग निमंत्रण करछो हां मन केते लोग आसीबे आगा केते जन मोर मो साटा गुणिती ना आपन कर हां पानो जल्दी तो गोटे कुकुड़ा धरि कि ना भाई आपन ना मो ना होची मिथुन मुंडा। अच्छा जी जो मुंडांकर जो तम फोन कर पकाळ पतिया पर घटना पर आज पुनर्बार थी कोन चलछि कोन करजा कोन विधि होइछि आपन व्यवस्था सब कोन रहि पहिले देखो कहीं ना आम पूर्व काल जोटा कि आम विधि रही पत्र जंका जो कि शशांतिरी बा समाधि देवार किंतु सेई आमर जो परंपरा जोटा थिला सेटा हेई नथिला सेतिपई तांकर जोटा खेरपत्र खाली सेटा शुद्धि क्रिया भाव से माने करितिले किंतु बड़ जोटा शुद्ध हेबारटा जोटा आजी आमर करा जाउची तांको बापार प्रथम पत्र गड़ा हबो आउ तांको मार भी बाकी अछि आगुर पूर्वरु सेटा पत्र गड़ा हला परे एटा जो समाधि होची कालरा मुंडांकर एटा सरला परे आमर पूजा पाठ हबो तापरे जितु मुंडा जी ए कंकाड़ को सी बोई कि नहीं थिले पुनर्बार सेतिपई ताकू शुद्धि क्रिया बाबरे बा पराचित करा जिवो तांकू कोन कोन तयारी चलछि एटा कोन कोन से केमिति हां एटा हमर जदी उडिया रे हमर समाधि कहउछु हमर हो समाज रो किंतु एटा शशान कोनती शशान दिरी ओदा कोन माने तयारी कोन चलछि केमिति तयारी चलछि आ भितर कोन अछि ना कोन देजन कोन हां या भितर हमर जोडी पत्थर दिया हेछि जोटे कि हम दिरी कहू से पत्थरटा को चटाण भाबे रे सेटा को दिया हेछि तापर ढळई करा हेछि ता ऊपर पनी सीमेंट सब कंप्लीट ला पर पनी ढळा हबो तापर मेजिया करि सारला पर हमर पूजा पाठ एवं जो तुळसा डाळ एमती सब होई कि प्रतिष्ठा करबो तापर पूजा करबो। आपन नाडा मो नाम मिथुन मुंडा। आज जे जितु मुंडा सुधिया केन कोन रहिछि परंपरा आपन कहबे हाँ आज आमर ये समाधि सरला परे आ तांको बापा मांकर जो पत्थर अणा हेछि सेटा गड़ा ही सरला परे समस्ते पोखरी घाट को जिबे आउ जितु मुंडा भी सेठी पोखरी घाट को जाई कि सेठी आमर जो समाज अनुसार खेर पत्र जोटा रही
ସେଠୁ କେରପତ୍ର ତାଙ୍କୁ କରିକି ପୋଖରୀ ଘାଟରୁ ଆସିକି ଆମର ଯୋଉ ପରାଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯୋଉଠି ଛେଳି ଗୋଟିଏ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା 3ଟା ସେଟା ପୂଜା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ପରାଚିତ କରାଯିବ। ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେବାର ଏଇଆ ଯେ କାହିଁକି ନା ଆଗରୁ ପୁତା ହେଇଥିବା ଶବ ସେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧି କ୍ରିୟା କରାଯାଇଥିବା କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଶୁଦ୍ଧି ହେବାର କାରଣ ହଉଛି ସେ କଙ୍କାଳକୁ ଧରିଥିଲେ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯୋଉ ବିଧିରେ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଶଶାଙ୍ଗିରି ଯୋଉଟା କି ଆମର ପଥର ଜଙ୍କାନ୍ତି ସେଇଟା ହେଇନଥିଲା କାଲାରା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ହେଇନଥିଲା। ତ ଶୁଦ୍ଧି ଯୋଉଟା ସେଟା ଖାଲି କେରପତ୍ର ହିଁ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବଡ ଯୋଉଟା ଶୁଦ୍ଧ ଆମର ହବ ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧି କ୍ରିୟା ସେଇଟା ପତ୍ର ଜଙ୍କା ହେଲା ପରେ ଯାଇ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ସମାଧି କରାଯାଉଛି। ସମାଧି ସରିଲା ପରେ ଆମେ ପୋଖରୀ ଘାଟକୁ ଯାଇକି କେରପତ୍ର ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ପରାଚିତ ତାର କରିବୁ। ତାପରେ ସମାଜର ଯୋଉ କବର ଦେଇ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଯେତେ ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ କବର ଦେଇଛି ସେମାନେ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି এই ଶୁଦ୍ଧି କ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଇକି ସମାଜର ଆଉ ଭୋଜି ଭାତ ଯୋଉଟା କରାହବ ସେମାନେ ଡିଙ୍ଗା ଦେପଙ୍ଗା ଆମର ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ଯେ ଚାଉଳ କି ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଏମିତି ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବି ଆଣିକି ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣିକି ଆସିବେ। ତାପରେ ଆଣିକି ସେ ଗାଁକୁ ସବୁ ଭୋଜି ଭାତରେ ହିଁ ସେ ଗାଁ ସବୁ ମାରାମାରି କରିକି ଯାହା ଆମର ଭୋଜି ଭାତ କରାଯାଏ ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ସମାଜକୁ ଦିଆଯାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସାଲୁମୁଣ୍ଡା କଣ ହେବେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର? ସେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ମୁଁ ବଣଜା ହେବି। ଆଜି କଣ ଜିତୁଙ୍କର କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି ହଉଛନ୍ତି କଣ ଆଜି ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ କିନ୍ତୁ ଟୁଟି ମୁଣ୍ଡା ତା ବାପା ଆଉ ଯମୁନା ମୁଣ୍ଡା ତା ମା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ର କେବଳ ଜଙ୍କା ହେଇନଥିଲା। ସେଇଠୁ ଜଙ୍କା ହେଇନଥିବାରୁ କେବଳ ଆହୁରି କାଲରା ମୁଣ୍ଡାର ସମାଧି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କାଲା ମୁଣ୍ଡାକୁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଇସା ଉଠେଇବାକୁ ଗଲା ସେଇଠୁ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ନ ଦେଖେଇବାରୁ କିନ୍ତୁ କାଲା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଥିଲା ସେଇଠୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ କିନ୍ତୁ କାଲା ମୁଣ୍ଡା ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିପ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେମିତି କହିବାରୁ ଆଉ ସେ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଶାନ୍ତି ନିରୀହ ଲୋକ ସେଇଠୁ ଆସିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ। ତାପରେ ସେ ତ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ହେଲେ ବି ସେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ସିଏ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ତୁମକୁ ପଇସା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ କଣ ଆସିଲା ତାପରେ କଙ୍କାଳକୁ ଠାଡ଼ିକି ନେଇଗଲା। ଆଉ ଆଜି କଣ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧି ହେବେ? ତାପରେ ଆଜି ଶୁଦ୍ଧି ହେବେ କଣ ନା କିନ୍ତୁ ସମାଧି ତିଆରି ହେବ। ତା ବାପା ମାଙ୍କର କେବଳ ଯୋଉ ପତ୍ରଟା ଅଣା ହେଇଛି ସେଇଟା ଗଡ଼ା ହବ। ମାନେ ଯମୁନା ଆଉ ଟୁଟି ମୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ସେଇ ପତ୍ରରେ ଲେଖା ହବ। ତାପରେ ସମାଧିରେ କାଲା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖାଯିବ। ସେଗୁଡ଼ା କରିସାରିଲା ପରେ ପୋଖରୀ ଘାଟରୁ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ସେଇଠୁ ଇଏ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ସେ ପୂଜା କରିବ ତାଙ୍କ ନାଁରେ। ହଁ ପୂଜା କରିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ତାକୁ ପରାଚିତ କରାଯିବ। ପରାଚିତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ବୁଝିବା ତ ଦେଶରେ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଆମର ସମାଜରୁ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଇନଭାଇଟ୍ ମାନେ ଯୋଉ କବର ଦେଇଥିବ ସେମାନେ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଚାଉଳ ଦବ କିଏ ପଇସା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କିଏ କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି ଏମିତି କରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ହବ କିନ୍ତୁ ଖୁଆଇ ପିଇକି ଶାନ୍ତିରେ ବଟେଇବୁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦଶରଥ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।